Feliz sábado. Es un privilegio estar acá en esta mañana. Happy Sabbath. It's a privilege to be here this morning. Y creo que entre lo que el jovencito tocó hace un momentico y lo que acabamos de cantar, vale la pena ir al cielo. And I believe that between what the young man just played on the saxophone and what we just sang together, it's worth it to go to heaven. Porque si aquí podemos escuchar eso, Because if we can listen to something like that here, ¿qué no escucharemos en el cielo? how much more will we be hearing in heaven? Les pido que por favor, si no es mucha molestia, podamos ponernos de pie para leer la palabra de Dios. I ask Gálatas 2:20. that if you can, that you all may stand so that we can read God's word in Galatians 2:20. It's going to be up there in English somewhere, so follow along. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito Padre, Señor, que en esta mañana tu Espíritu puede estar en este lugar. Ya lo hemos sentido, pero ahora necesitamos escondernos detrás de ti. Dear Para- Heavenly Father, Lord, thank you, and we ask that your Holy Spirit be with us today. We felt it, and we ask that it be here. Señor, solamente tú puedes hacerlo. Lord, only you can do that. Cuando tu palabra se abre, When we open your word, hay poder en tu palabra. there is power in your word, Que podamos en esta mañana sentir eso. that we may feel that this morning. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, mis hermanos, quiero hacer una pregunta. I want to ask you all a question. ¿Qué es estar comprometido? What does it mean to be committed? Si yo le preguntara a un esposo o a una esposa, estuviera 2 horas hablando. If I were to ask a husband or a wife, we would be talking for 2 hours. ¿Qué es estar comprometido con la familia? What does it mean to be committed to the family? ¿Qué es estar comprometido con el trabajo? What does it mean to be committed to your job? Y saben, con el contexto del trabajo es bien interesante. And in the context of the career job, it's very interesting. Todo puede dejar de hacerse menos el trabajo. You can stop doing literally everything except your job. Da igual que usted se tenga que levantar a las 4 de la mañana, que no duerma en esa noche. It's the same if you have to even wake up at 4 a.m., even if you didn't sleep well the night before. Pero, ¿qué de nuestro compromiso con Jesús? But what about our commitment to Jesus? ¿Será que con Jesús es diferente? Is it that it's different with Jesus? Quiero colocar el contexto de lo que vamos a tratar. I want to put the context of what we're going to be talking about. Ese momento previo allí a que Jesús fue crucificado That moment right before Jesus was crucified, fue un momento bien intenso. it was a very intense moment. Pero dice en Marcos 15:25, But Mark 15:25 says, dice que a la hora tercera, 9 de la mañana, it says, at the 3rd hour at 9 a.m., Jesús fue crucificado. Jesus was crucified. Y cuando usted lee Marcos 15 del 33 al 37, And when you read Mark 15:33 to 37, dice que entre la hora sexta, 12 del día, y la hora novena, 3 de la tarde, it says between the 6th hour 12 and the 9th hour 3, dice que la tierra quedó a oscuras. it says that the earth was in darkness. Y dice en el versículo 37 de Marcos 15 It says in verse 37 of Mark 15 que Jesús expiró. that Jesus expired. En Marcos 15:44 In Mark 15:44, dice que Pilato se sorprendió cuando conoció que Jesús ya estaba muerto. Pilate was astonished when he realized that Jesus was already dead. Y el punto es que generalmente las personas que eran crucificadas And the point is that generally the people who were crucified, demoraban bastante tiempo en morir.
They took a very long time before they actually died. Se dice que incluso hasta días en el proceso. It's also said that it could have lasted days. No fue así en el caso de Jesús. It wasn't like that in the case of Jesus. Estamos hablando que eran sobre las 3 de la tarde. We're talking about it was only 3 in the afternoon. Todos sabemos lo que los discípulos hicieron. We all know what the disciples did. Se fueron. They left. Y Jesús estaba prácticamente solo en la cruz con 2 ladrones a su lado. And Jesus was practically alone on the cross with 2 thieves on each side. Cuando esto ocurría, generalmente los ladrones o las personas que eran crucificadas, So when this happened, normally the thieves or whoever was crucified, la gran mayoría de las veces iban a fosas comunes. the grand majority of the time they would go to common graves, common graveyards. No tenían un entierro honorable. They didn't have an honorable burial. Mi pregunta es, ¿sería que el Salvador iba a ir a una fosa común? My question is it possible that the Savior was just going to go to a common graveyard? Te puedo decir en esta mañana que no. I can tell you this morning that no. Porque siempre Dios tiene a alguien para ser usado. Because God always has someone that He's going to use. Es una historia que está en Mateo, está en Juan, está en Marcos, pero también está en Lucas. It's a story that's found in Matthew, Mark, Luke, and John as well. Pero me gusta especialmente como está en Lucas. Lucas, versículo 23, capítulo 23, verso del 50 a 54. I like especially how it's written in the book of Luke. In Luke chapter 23, verses 50 through 54. Follow along. Es interesante que en esta historia hay un nombre que aparece 7 veces. It's interesting that in this story, there's a name that appears 7 times. No era un discípulo, He wasn't a disciple. no era alguien de los 12, He wasn't one of the 12. no era un predicador, He wasn't a preacher. pero dice en Juan 19:38 que era alguien que seguía secretamente a Jesús. It says in John 19:38 that he was someone who secretly followed Jesus Por miedo a los judíos. because he was afraid of the Jews. Y sabes, el miedo a veces te paraliza. Sometimes fear can paralyze you. Y cuando leemos Lucas 23:50, y es el primer verso que vamos a compartir hoy, And when we read Luke 23:50, it's the first verse that we're going to be reading today. nos habla de alguien. It speaks to us of someone. Dice 23:50, un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo. Es interesante que le dice a José de Arimatea que era justo y bueno. It's interesting because when it's talking about Joseph of Arimathea, it says that he was good and just. Solamente 3 personas en el Nuevo Testamento Only 3 people in the New Testament tienen estos calificativos y por separado, no unidos. have these qualifiers, and they're separate. They're not together. Entre ellos está Simeón, Between and among them is Simeon, José, el esposo de María. Joseph, Mary's husband. Y como no voy a hacer todo el trabajo, te dejo el tercero de estudio individual. And since I'm not going to do all the work for you, then I have it as a challenge for you to study it individually who the third one is. Mis hermanos, este no era cualquier persona. My brethren, wasn't just anybody. Cuando la Biblia se detiene a decir que él era justo y bueno, When the Bible stops to say that he was a good and just man, y dice que justo no hay, it says righteous there is none. pero de manera especial en ese momento José de Arimatea estaba en ese calificativo. But in that moment, Joseph of Arimathea was among that qualifier. Cuando leemos el versículo 51, When we read verse 51, dice, versículo 51, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. En la Reina Valera 60 dice, y también esperaba el reino de Dios. and in Reina Valera 60, it says that he also was waiting for the kingdom of God. El también es lo que dice en el original. He as well as what the original says. Es decir, nos encontramos ahora con un hombre We find ourselves with a man que no solamente era justo y bueno,
that wasn't just good and righteous. Era alguien que secretamente seguía a Jesús He was someone that secretly followed Jesus. y que también esperaba el reino de Dios. He was also waiting for the kingdom of God. Igualmente la Biblia se refiere a 3 o 4 personas que también esperaban el reino de Dios. The Bible also speaks about 3 or 4 people that were also waiting for the kingdom of God. ¿Qué es lo que quiero compartirte? What is it that I want to share with you all? Que José de Arimatea no era cualquier persona. That Joseph of Arimathea wasn't just anybody. Ahora dice que era miembro del consejo It says he was a member of the council o del Sanedrín. or of the Sanhedrin. Ese consejo o Sanedrín estaba compuesto solamente por 71 personas. That council of the Sanhedrin was composed of only 61 people. Si ustedes recuerdan desde los tiempos de Moisés, If you remember from the time of Moses, era Moisés y 70 ancianos. it was Moses and 70 elders. El Sanedrín continuó con eso. The Sanhedrin continued with that. Por lo tanto, entre esos 71 estaba también ¿quién? José de Arimatea. And so among those 71, was Joseph of Arimathea. También, y no es el tema de hoy, estaba Nicodemo. And also among them was Nicodemus. That's not the subject today, but he was among them as well. Pero lo más importante sería que nadie saldría a hacer algo en favor de Jesús. But the most important thing was, could it be that no one was going to do something in favor of Jesus? Mis hermanos, después de tantos milagros, My brethren, after so many miracles he did, de personas resucitadas, people that were resurrected, de cosas que él había hecho que no eran posibles things that, sino he had hacerlas por done él. that weren't possible had he not done it. Mis hermanos, hay momentos en que no podemos ser neutrales. Brethren, there's moments that we cannot be neutral. Hay momentos donde el silencio es una decisión. There are moments where silence is a choice. Sin embargo, hay momentos en que no hacer nada es como decir que ya tomó la decisión usted de lo que va a hacer. And there's moments where not doing anything is the same as saying that you already made the choice of what you're going to do. José de Arimatea entendió que seguir a Jesús es todo o nada. Joseph of Arimathea understood that following Jesus was all or nothing. Ese es el título del mensaje. That's the title of this message. Y cuando leemos allí en la palabra de Dios, When we read in the Word of God, era muy complicado para José tomar alguna decisión con respecto al problema. it was very complicated for Joseph to make a decision regarding this problem. Porque cuando alguien expresaba públicamente relación con un crucificado, Because when someone publicly professed having a relationship or knowing someone that was crucified, podía literalmente perderlo todo. they could literally lose everything. Y sabes, es fácil uno decir que está dispuesto a perderlo todo cuando no tiene nada. And it's easy to say you're willing to lose everything when you have nothing. Por eso cuando tú no tienes dinero y tú dices, yo me arriesgo, That's why when you have no money and you're like, oh, I'll risk it all. pero ¿qué pierdes cuando te arriesgas? What do you lose when you risk? Pero José de Arimatea era rico, But Joseph of Arimathea, he was rich. era uno de los 71 del Sanedrín, He was one of the 71 in the Sanhedrin. gozaba de respeto ante todo el mundo. He was respected by everyone. Por lo tanto, cualquier error que él cometiera lo podía perder todo. So any small mistake or any error that he committed, he could have lost it all. Mucho más en este caso que Jesús había sido acusado por sedición y blasfemia. And so much more in this case that Jesus was accused of blasphemy. Mis hermanos, la realidad en toda esta historia The reality of this story es que tenemos muchas veces que tomar decisiones serias con nuestra vida. is that many times we had to make serious choices with our lives. Él entendió que mejor era perder los privilegios por Cristo que tener privilegios sin Cristo. He understood that it was better to lose all the privileges that you have for Jesus than to have those privileges without Jesus. Por lo tanto, cuando
usted lee ahí el verso 52, So when we read in verse 52, hay algo bien lindo. Dice, entonces fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. something very beautiful. It says that he went to Pilate and asked for the body of Jesus. Dice en Juan 19:30 que él rogó por el cuerpo de Jesús. It says in John 19:30 that he begged for the body of Jesus. En otras palabras, se humilló. In other words, he humbled himself. No quiso seguir en secreto su condición. He didn't want to follow in secret his condition anymore. Hay veces que las personas no saben en nuestro trabajo que nosotros creemos en Jesús. There's many times where at our jobs, people don't even know that we believe in Jesus. Hay veces que las personas no saben en la escuela, como estudiantes que somos, que creemos en Jesús. There's times that at school, people don't know as students that we believe in Jesus. Hay veces que nuestros vecinos no saben que creemos en Jesús. There are times where even our neighbors don't know that we follow and believe in Jesus. Y de eso pudiéramos estar haciendo historia hoy toda la mañana. And we could be talking about that all morning. Pero no es ese mi propósito. But that's not the purpose of this message. Mi propósito es que Dios en esta mañana nos está dando una oportunidad a cada uno de nosotros. The purpose is that this morning God is giving each and every one of us an opportunity. Porque el Dios que conozco es el Dios de las primeras, de las segundas, de las terceras, de cuantas oportunidades hagan falta. The God that I know is the God of first, second, third, however many chances you need. El único problema es que yo no sé cuándo es mi última oportunidad. The only problem is I don't know when my final opportunity is. Por eso si la oportunidad es hoy, no la debemos dejar pasar. That's why if the opportunity is today, we shouldn't let it go by. Y es interesante porque sabemos que era viernes. It's interesting because we know that this happened on a Friday. Ya eran las 3 de la tarde It was already 3 in the afternoon, y el sol se ponía alrededor de las 6 de la tarde. and the sun would set around 6 in the afternoon. Había solamente 3 horas There was only 3 hours in between para irle a Pilato para pedirle el cuerpo, to be able to go to Pilate to ask for the body, para bajarlo de la cruz, to be able to take it down from the cross, para prepararlo, to prepare it, para colocarlo donde iba a ser colocado. to place it where it had to be placed. Porque de lo contrario se estaba violando ¿qué cosa? Y el sábado era sagrado. Because if it were any contrary, it would be violating the Sabbath, and the Sabbath was very sacred. Sí, interesante es el verso 52. Verse 52 is very interesting, Cuando tú lees el verso 53, especially when you read verse 53. yo no sé qué podrás sentir en este momento. I don't know what you might feel at this moment. Dice, y bajándolo, en otras versiones dice, quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña donde nadie había sido puesto todavía. Mis hermanos, cuando tú y yo leemos esto, en las manos de José de Arimatea se extendieron para bajar el cuerpo de Jesús. When we read this, the hands of Joseph of Arimathea were extended to bring down the body of Jesus. Cuando tú y yo entendemos realmente lo que estaba pasando, When you and I understand really what was going on, él se estaba exponiendo a contaminarse. he was exposing himself to getting contaminated. Porque según la ley, cuando usted tocaba a un muerto, era inmundo por 7 días. Because according to the law, whenever you touched somebody that was dead, you were unclean for 7 days. Pero no solamente era eso. But not just that. ¿Qué fiesta se estaba celebrando? What was the ceremony? What was the feast that was being celebrated? La Pascua. Passover. Y ahora un líder del Sanedrín And now a leader of the Sanhedrin estaba contaminándose en la fiesta judía o una de las fiestas judías más importantes. he was contaminating himself in one of the most important feasts of the Jewish tradition. Pero para José de Arimatea era todo o nada. But for Joseph of Arimathea, it was all or nothing. Y en esas manos ensangrentadas, porque sabemos que Jesús fue azotado, And in those hands that were full of blood, because we know that Jesus was beaten, la cruz de espinas tocó su cuerpo, the crown of thorns touched his body.
sus manos y sus piernas fueron ¿qué cosa? Laceradas. His hands and his feet were whipped. Toda esa sangre estaba en las manos de aquel que secretamente había seguido a Jesús, pero ahora estaba diciendo ¿qué cosa? No me importa lo que pase. All of that blood was in the hands of a man who once secretly followed Jesus, but now he's saying, I don't care what happens. Mis hermanos, esto lo hacían generalmente los siervos. Generally, the servants were the ones that did this kind of thing. Y cuando lo hacían los familiares era porque no tenían dinero. And when the family members would do this, it's because they didn't have money. Porque los judíos cuidaban mucho no contaminarse. Because the Jews were very careful not to contaminate themselves. Y hay un mensaje poderoso en esto. There's a very powerful message in this. A veces nosotros nos cuidamos tanto de no contaminarnos Sometimes we take so much care to not contaminate ourselves que perdemos la esencia de la cruz. that we miss out on the essence of the cross. Y yo te digo en esta mañana, And I tell you this morning, si la cruz no es capaz de mover tu corazón, if the cross can't move your heart, nada lo va a hacer. nothing will. No lo va a hacer milagros. Miracles won't do it. Hay algunos que a veces dicen, no, si ocurriera un milagro. El pueblo de Israel vio 1000 milagros. There's some that say, no, I can only see a miracle. The people of Israel saw thousands of miracles. Y muchas veces decía, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor estuviéramos en Egipto. And many times they would complain and say, why did you bring us out of Egypt? We were better off in Egypt. Por lo tanto, nada tiene que ver con milagros. And that's why it has nothing to do with miracles. Mis hermanos, es fácil seguir a Jesús cuando hay milagros, Brethren, it's easy to follow Jesus when there's miracles, cuando hay bendiciones, when there's blessings, cuando hay respuestas. when there's answers. Pero ¿qué cuando no hay nada de eso? But what about when there's none of that? Y de eso se trata. Todo o nada. And that's what it's about, all or nothing. Mis hermanos, allí estaba José. My brethren, there was Joseph. Yo por mucho que trato de imaginarme la escena, As much as I tried to imagine the scene, no logro verlo todo. I can't capture it all. Había urgencia en ese momento, There was urgency in that time. había dolor, There was pain. porque quizás nunca él tuvo la oportunidad de tener tan cerquita a Jesús. Because he probably never had the opportunity to have Jesus so close. Y ahora estaba allí con el Salvador, pero con el Salvador ya muerto. And now he was finally there was a Savior. Y There él was se a Savior atrevió already dead. a moverse. And he decided to move. Él se atrevió a salir de su zona de confort. He dared to get out of his comfort zone. No digo que sea fácil salir de la zona de confort, I'm not saying it's easy to get out of your comfort zone. pero vivimos un tiempo, mis hermanos, en que no podemos ni debemos hacer otra cosa que salir de la zona de confort. That we live in a time where there's nothing else that we should do besides get out of our comfort zone. Dice el verso 53 que él lo envolvió, Verse 53 says that he wrapped him. y cuando tú lees la historia de Nicodemo, Nicodemo había preparado 100 libras de especies aromáticas. And when you read the story of Nicodemus, you see that Nicodemus had prepared 100 pounds of spices and aroma. ¿Tú tienes idea de 100 libras de especies aromáticas? Do you have any idea of how much 100 pounds of scented spices is? Y ahora ellos estaban preparando todo el cuerpo y lo llevan a un lugar donde nadie había sido colocado. And now they're preparing the body and they take it to a place where nobody has been laid yet. ¿Y por qué la Biblia aclara este punto? And why does the Bible clarify this point? Porque él podía haber sido enterrado en una fosa común. Because he could have been buried in a common graveyard. Pero dice Isaías 53:9 que con los ricos fue en su muerte. But Isaiah 56, 53:9, it says that he was buried among the wealthy, among the rich. Mis hermanos, qué grande es el Dios que tú y yo tenemos. How big is the God, how great is the God that we have? Para que nadie pueda decir esto no se cumplió. So that no one can say that this was not fulfilled. Porque Jesús estaba comprometido contigo
y conmigo. Because Jesus was committed to you and to me. Y mis hermanos, estar comprometido es estar dispuesto a ¿cuánto? A todo. To be committed is to be willing to do everything. Para José de Arimatea ese día se estaba decidiendo su vida. For Joseph of Arimathea, that day was deciding what his life would go. El asunto es que tú y yo podemos estar presentes, So the point is that you and I would be able to be present, pero no entregados. but we're not committed. Podemos estar activos, pero no consagrados. We might be active, but we're not consecrated. Podemos incluso estar cerca de Jesús, We might even be close to Jesus, pero no rendirnos a Él. but not surrender to him. Y en este día Dios nos está dando una oportunidad a cada uno de nosotros And this day, God is giving us an opportunity a no esconder nuestra relación con Jesús. to not hide our relationship with Jesus. Y sé de lo que te estoy hablando. And I know what I'm talking about. Cuando di mis primeros pasos en el Evangelio, When I gave my first steps in the gospel, in the evangelism, tenía mucho miedo orar por alguien en público en la calle. I was very afraid of praying for someone publicly on the street. Me era muy difícil. It was very hard for me. Pero sabes, un día entendí But one day I understood que en la cruz Jesús no tuvo miedo morir por mí. that on the cross, Jesus was not afraid to die for me. ¿Cómo yo iba a tener miedo de orar por alguien en público? How could I be afraid to pray for someone publicly? Y de ahí en adelante, And from there on out, cuánta persona me ha dicho que ore por él, no matter who asked me to pray for them, ya sea en un avión, whether it's on a plane ya sea en la calle, or on the street, no importa dónde estemos, no matter where we are, voy a orar por él. I would have prayed for them. I would pray for them. Mis hermanos, es todo o nada. It's all or nothing. Y de eso es lo que se trata el compromiso con Jesús. And that's what commitment to Jesus is about. Yo no sé lo que Jesús ha hecho por ti, I don't know what Jesus has done for you. pero si en este instante tú miras un poquito hacia atrás, But if at this moment you look a little bit further back, te van a sobrar escenas y momentos en que Él estuvo a tu lado. there's going to be more than enough times and moments where he was by your side. ¿No tendrá sentido estar comprometidos con Él completamente? Doesn't it make sense to be committed to him fully? Pero quiero decirte, comprometerse con Jesús tiene un costo. But I want to tell you that to be committed to Jesus, it has a cost. A veces es un poquito más, Sometimes it might be a little bit more. a veces un poquito menos, Sometimes it might be a little bit less. pero que quiero que entiendas que con Jesús no es más o menos. But I want you to understand that with Jesus, it's not more or less. Con Jesús es todo. With Jesus, it's all. Por eso así tú puedes entender Apocalipsis 3. And this is how you're able to understand Revelations chapter 3. Ahí mismo la palabra de Dios dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Because the word of God says, because you're neither hot nor cold, Dios va a hacer algo desagradable y molesto. Te va a vomitar de su boca. God is going to do O nos va a vomitar de su boca. God is going to do something that's not appealing. He's going to vomit us out of his mouth. Pero hoy Dios nos está hablando a cada uno. But today, God is talking to each and every one of us. Nos está diciendo que lo mejor está por venir. He's telling us that the best is yet to come. Nos está diciendo que hay un cielo preparado para ti y para mí. He's telling us that there's a heaven prepared for you and for me. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Todo o nada? All or nothing? Y yo sé que a veces llegan momentos difíciles, And I know that sometimes there's difficult moments. momentos donde tenemos que trabajar el sábado. Moments that we might have to work on Sabbath. Porque si no fuera sincero contigo, no valdría la pena estar aquí. Because if I wasn't honest with you, it wouldn't be even worth being up here. Y tú decides trabajar. And you decide to go ahead and work. Pero si escuchaste el canto de hace un momentico, But if you listen to the song that we sang a bit ago, hay perdón en Cristo Jesús. there's forgiveness in Jesus Christ. Por eso incluso hoy tú puedes nuevamente reactivar tu compromiso. And that's why today you can reactivate your commitment to Jesus. Y que el mundo conozca, cueste lo que cueste, And that the world may know, no matter what it may cost, que estamos con Él en todo. that we are with him in everything. Cuando venía hoy para acá, para la iglesia, When I was on my way here to church today, me acordé de una escena. I remembered a scene. Veníamos nosotros de Rock City. We were coming from Rock City. Ese domingo habíamos ido allá
y la habíamos pasado de lo más bien. We had gone that Sunday to there and we had passed a great time. Y ya estábamos quizás como a 10 minutos de la casa. And we were probably about 10 minutes away from the house. Yo sé que Irene no se acuerda de eso, pero la historia es esta. I know Irene probably doesn't remember, but this is how the story went. Ella le pasó un mensaje a Daisy She sent a message to Daisy para que a ver si ella podía estar aquí el domingo sobre las 5 de la tarde. Eran como las 2:30 de la tarde. to see if she could be here that Sunday at 5 in the afternoon. It was about 2:30. Casi nunca teníamos oportunidad los domingos porque o yo trabajaba o ella trabajaba. We barely had much chance to do anything on Sundays because either she would work or I was working. Y como habíamos salido temprano de allá, yo tenía en mi mente And because we had left early there, I had in my mind después ir a otro lugar to go para somewhere aprovechar. else to take advantage of the moment. Pero Irene mandó un mensaje. But Irene sent a message. Y en el mensaje decía, necesito que estés a las 5 porque no tengo a nadie para cuidar a los niños. And the message said, I need you to be here at 5 because I don't have anyone to take care of the children. Y ella me dice, mira lo que me mandó Irene, voy a ir. And she told me, look at what Irene sent me. I'm Yo, going to go. yo todavía no le había dicho lo que yo quería hacer. I still hadn't even told her what I wanted her to do. Digo, mira, casi no tenemos ningún domingo. Hoy es el día que podemos quizás aprovechar el tiempo. Mira, dice, no, ya ella me escribió y tú no me hablaste de nada. I said, we barely have Sundays for ourselves. I mean, and I hadn't even told you what I wanted to do. And she's like, no. Así que She a las already 5, wrote me and you didn't tell me anything. así que a las 5 voy a estar allí con Irene. Yo nunca le he ayudado. So at 5 o'clock, I'm going to be there with Irene. De eso se trata. That's what it's about. Comprometido en todo. Committed in everything. Que es difícil, sí. It might be difficult, yes. Que es complicado, sí. It could be complicated, yes. Pero que hay recompensa, sí. But there's a reward, yes. Porque el cielo es lo mejor que Because Dios nos heaven está preparando. is the best that God is preparing for us. Depende solamente de nosotros. It depends on us. Lo que hagamos o no en esta mañana, What we decide to do or ya al not mediodía, this morning and in the afternoon, es lo que va a decidir con quién estamos comprometidos. it's what is going to decide who we are committed to. Por eso yo no quiero quedarme acá en este lugar. That's why I don't just want to stay up here. Porque yo también quiero comprometerme. Because I also want to commit myself. Y cada día trato de comprometerme. And every day I try to commit myself. Y cada día entiendo por qué Pablo decía, cada día muero. And every day I understand why Paul would say, I die to myself each day. Pero Dios desea también, y le pido a los hermanos del worship que puedan subir. And God desires for us as well. And I ask the praise team and worship team to come up. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos. God wants for you and I to be committed to Him. Es todo o nada. It's all or nothing. Si lo deseas, puedes quedarte ahí donde estás sentado. If you desire to do so, you can stay there where you're sitting. Pero yo quisiera orar por ti. But I would like to pray for you. Y no importa lo que haya pasado en esta tierra hasta hoy, And it doesn't matter what happened on this earth up to today. Dios está con nosotros. God is with us. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a un compromiso total. And God is calling each and every one of us to total commitment. Por eso, si tú quieres comprometerte hoy, en esta mañana, That's why if you want to commit yourself today, this morning, yo te voy a pedir que salgas del asiento que estás, que es tu zona de confort. I ask you to come out of the seat that you're in, which is your comfort zone. Y si no tienes a mal venir hasta acá, lo voy a agradecer. And if you wouldn't mind coming up here, I would be very grateful. Pero si no quieres venir es igual, But if you don't want to come, it's the same. porque es un asunto tuyo con Dios. Because it's between you and God. Pero yo quiero orar en esta mañana, But I want to pray this morning porque quiero que Dios se manifieste poderosamente en este lugar. because I want God to manifest Himself powerfully in this place. Quiero que Dios siga haciendo la obra en nosotros. I want God to keep doing the work within us. Quiero que Dios nos siga ayudando, I want God to keep helping us. porque Él hizo en la cruz todo por nosotros. Because on the cross, He gave everything for us. Y solamente nos está diciendo hoy And today He's telling us que hagamos un compromiso total con Él. to make a total commitment with Him.
No es a medias. not halfway. Hoy estamos diciéndole al Señor, Señor, pase lo que pase, Today we are telling God, Lord, no matter what happens, te preferimos a ti. we prefer you. Y cuando digo pase lo que pase, And when I say no matter what happens, no piensas que es fácil. don't think that it's easy. No tenemos ni idea de a veces lo que va a pasar. We have no idea sometimes what might happen. Pero pase lo que pase, But no matter what happens, Dios es fiel con su promesa. God is faithful with his promises. Y como Él es fiel con su promesa, And because he is faithful with his promises, hoy hay dolor, today there might be pain, pero mañana va a haber alegría. but tomorrow there will be joy. Anhelamos ese momento. We desire that moment. Pero mientras llega ese momento, But until that moment arrives, Él seguirá a nuestro lado. he will continue to be next to us. Mi hermano, si la cruz no te mueve, If the cross doesn't move you, no esperes ninguna otra cosa. don't wait for anything else. Porque lo que Dios decidió fue la cruz como nuestra esperanza. What God decided was for the cross to be our hope. Oramos. Let's pray. Bendito Padre, gracias por este momento. Dear Heavenly Father, thank you for this moment. Pero gracias por una historia tan linda como la de José de Arimatea. Thank you for such a beautiful story like that of Joseph of Arimathea. Parecía que todo iba a terminar mal, It looked like all was about to end wrong, pero tú siempre tienes hijos fieles. but you always have faithful children. Y ese día José de Arimatea decidió romper con todo. And that day, Joseph of Arimathea decided to break everything. Y en apenas 3 horas, And in only 3 hours, todo estuvo listo. all was prepared and ready. Y el Señor del sábado reposó el sábado. And the Lord of the Sabbath rested on the Sabbath. Pero hoy, Señor, nosotros queremos hacer pacto contigo. But today, Lord, we want to make a covenant with you. Tú nos conoces. You know us. Sabes cuántas veces hemos caído. You know how many times we've fallen. Pero gracias por la oportunidad que nos estás dando, Señor. But thank you for the opportunity that you are giving us, Lord. Toca nuestra vida. Touch our lives. Levanta nuestro espíritu. Raise up our spirits. Que mostremos a otras personas que tú vienes y vienes pronto. That we may show others that you are coming and that you are coming soon. Que podamos testificar por precepto y por ejemplo en el Dios que creemos. That we may live by precept and by example and show people the God that we believe in. Y un día, Señor, porque sé que la trompeta sonará, And one day, I know that that trumpet will sound. un día nos vamos a encontrar contigo. One day we will see you again. Y no será como el encuentro en la cruz que partiste. And it won't be like the encounter on the cross. Será un encuentro para la eternidad. It will be an encounter for eternity. Levanto mi mano, Señor, para que tú bendigas a cada persona que está en este lugar. I raise my hands, Lord, so that you may bless every person that's here today. Sea joven, sea anciano, sea niño, sea el que sea, tócale, Señor. Whether they are young, whether they're an elder, or whether they are children, whoever it is, touch them today, Lord. Tus promesas son fieles y verdaderas. Your promises are faithful and true. Y tú prometiste que regresarías a esta tierra. And you promised that you would return to this earth. Oramos confiando y creyendo en ti. We pray this trusting and believing in you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Y ahora vamos a adorar con alegría. Porque como mismo hubo alegría con José de Arimatea, hoy alegría también en la iglesia porque Él está en este lugar. And let's praise now with joy, because just as Joseph of Arimathea had joy, there's joy today here in the church.